ওল্ড স্টার 11 আপনারা আপনাদের টিম নিয়ে মাঠে প্রবেশ করুন। ওল্ড স্টার 11 আপনারা আপনাদের টিম নিয়ে মাঠে প্রবেশ করুন। আজকের দ্বিতীয় দিনের প্রথম খেলা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন মিস্টার অনিকেত ভূঁইয়া, রূপু অ্যান্ড বুবাই 11-এর অনিকেত ভূঁইয়া। অনিকেত ভূঁইয়াকে আমরা আমাদের যে ফটো সেশন আছে মূল মঞ্চের সামনে অনিকেত ভূঁইয়াকে আসার জন্য অনুরোধ করছি। অনিকেত, প্লিজ ওয়েলকাম। Hello, check. Hello. Mic testing. 1, 2, 3. Hello, check. Hello. दोनों टीम से अनुरोध है, थोड़ा जल्दी करेंगे। मात्र एक ही मैच अभी कंप्लीट हुआ है डे 2 का। दूसरा मैच हम देखने जा रहे हैं ओल्ड स्टार के आइकॉन खिलाड़ी श्रीओम बैरा, साथ ही साथ ओल्ड इज गोल्ड कहे जाने वाले हैं बप्पा लालटू रॉय। आज उनके फैंस उम्मीद लगा बैठे हैं कि रॉयल इनिंग्स आएगी और उनकी टीम को जो जीत चाह रहे हैं, जीत अजय कप्तान से जब बातचीत हुई टॉस के टाइम तो जीत के साथ शुरू करना चाहेगी। ये हर एक 16 टीम का सपना है कि जीत के साथ ही वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं किसी को हार तो किसी को जीत, लेकिन अपने हार से हताश होना नहीं है, क्योंकि आपको एक मौका फिर मिलना है इस प्रीमियर लीग में, मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग में। तो फिर वहां से भी आप कमबैक कर सकते हैं, कई बार देखा है हमने। इसलिए ये बिग बैश फॉर्मेट में ओवरऑल चौथा साल थैंक यू सो मच शक्तिदा। थैंक यू। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन अनिकेत भूँइया। अनिकेत भूँइया, चलिए काफी विलंब हो चुका है, वापस को स्टार्ट करते हैं। डे 2 का दूसरा मैच MTCL सीजन 4 मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग 10:55 होने चला है। टॉस जरूर जीता NBIB, टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण करने का मन बनाया
और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए टीम ओल्ड स्टार को। आइए ओल्ड स्टार किस प्रकार से खेलती है हम और आप मिलकर के देखेंगे, क्योंकि MTCL बॉयज CHA में जामबगन यूनाइटेड तैयार है, आप भी तैयार है, पूरा बंगाल तैयार है। पूरा बंगाल का इस वक्त नजर SD18 यूट्यूब चैनल पर है। तो दूसरा मैच थैंक यू सो मच शक्ति सर। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन दे देना देन ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিস্টার অনিকেত ভূঁইয়া, 16 বল থেকে 37 রান। পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পুরস্কারটা তুলে দিচ্ছেন আমাদের অনন্তদা, হেলমেট এবং মেমেন্টো অনিকেতের হাতে। তো অনিকেত, প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, 16 বল থেকে 37 রান, তো কেমন লাগছে টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করে? এত বড় টুর্নামেন্ট সবাই তো খেলতে ভালো লাগে, কিন্তু এই টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে খুব খুশি হয়েছে আমি। থ্যাংক ইউ। আর বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম তরুণ তুর্কি উঠতি খেলোয়াড়দের জন্য একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, একটা বড় মঞ্চ, তো সেখানে এসে পারফরমেন্স করা, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত, তো সব মিলে কেমন লাগছে? এত বড় প্ল্যাটফর্মে বললাম তো আগেই যে এত বড় প্ল্যাটফর্মে আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ টিমের জন্য কিছু করতে পেরেছি, এর জন্য খুব খুশি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ম্যাচের জন্য বেস্ট অফ উইশেস। তো এখান থেকে সরাসরি ফিরবো কমব্যাক্সে, কমবক্সে অপেক্ষা করছে মিস্টার শক্তি স্যার। আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ডে অ্যান্ড নাইট, অর্গানাইজ বাই তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার, কলেজ মাঠের মধ্যেই হতে চলেছে আগামী 3 অ্যান্ড 4 ডিসেম্বর 2025 মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ডে অ্যান্ড নাইট, অর্গানাইজ বাই তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার, কলেজ মাঠের মধ্যেই হতে চলেছে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। বল হাতে আইকন প্লেয়ার অনুপ।
দুর্দান্ত শট শ্রেয়ান বেরা। প্রচেষ্টা ছিল বাউন্ডারি ক্রস করার, কিন্তু ফিল্ডম্যান তালুবদ্ধ করলো। हाँ बिल्कुल सही कहा कनिका आपने, बहुत सुंदर वो ग्राउंड शॉट था, 1 रन जो मुकम्मल किए। कुल मिलाकर के 21 पर है इस वक्त बोर्ड। क्या सुंदर नज़ारा, सुंदर ये दृश्य आप देख सकते हैं कनिका। चारों तरफ दर्शक आना शुरू हो गया दर्शक का, क्योंकि आज शाम को पूरा चैंपियन स्टेडियम भर जाएगा। हाँ जरूर भर जाएगा। कट किया, चार पासे गली में खिलाड़ी तैनात थे। रोहित, हाँ आप कुछ कह रहे थे कि आज शाम को दर्शक भरेंगे, उम्मीद है? উমিদ হ্যাঁ। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দর্শকবৃন্দদের, আস্তে আস্তে দর্শকবৃন্দ বাড়ছে, খেলার উত্তেজনা আরও বেড়ে চলেছে। এভাবেই বেড়ে যাক। দর্শকদের করতালি আশায় থাকবো। हाँ बिल्कुल, हम भी आशावादी हैं, आशा जरूर रखेंगे। अगली गेंद उड़ाया हवा में, गेंद खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मौका मिल जाएगा। हाँ आहा, क्या किए, यही मिस हो गया। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल जिसे कहते हैं। आप जितना आसान समझते हैं कनिका, उतना आसान होता नहीं है। देखिए आपने समझा आसान से कैच पकड़ लेंगे, लेकिन अंत में होता क्या है, कैच ड्रॉप। कोई बात नहीं, बाद में ये कोशिश हो जाएगी। হ্যাঁ সত্যি, কোশিশ করতে হবে, এগিয়ে চলতে হবে, চেষ্টা করলে সবকিছু পারা যায়। একটা ভুল থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। হ্যাঁ। তো আশা রাখবো পরবর্তী ক্যাচ মিস হবে না। अवश्य 23 स्कोर इस वक्त सामने बापा। रिवर्स, ये है पुराना चाल भाते बाड़े, क्या सहलाया है, दिशा मात्र दिखाया है। रिवर्स में 180 डिग्री घुमा है और गेंद को दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया है। रन मिला है आधा दर्जन। बाप्पा ने मार दिया छक्का। जियो, क्या कनिका आपने कहा, बाप्पा ने मार दिया छक्का और गेंदबाज को कर दिया हक्का बक्का। एक ओवर 4 बॉल में हो गया 29 রান। সত্যি ঠিকই বললেন, 1 ওভারে এখনো দ্বিতীয় ওভার रनिंग আছে। सामने की तरफ निकल कर आए, फुट मोमेंट तो काफी अच्छा था। বল ব্যাটের সাথে কানেকশন না হওয়ার ফলে হয়তো প্রচেষ্টা বিফল রয়ে গেল। हाँ 1 रन फिर जोड़ लिया खाते में, और 1 रन जोड़ने के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 30 पर। और विकेट अभी तक दूर दराज तक कोई खबर है नहीं, दूसरा ओवर चल रहा है। तो कनिका आने वाले ओवर में हम कितना मतलब प्रोजेक्ट स्कोर की तरफ एक अनुमान लगा रहे हैं, कितना बन सकता है पहले सत्र में, पहले इनिंग्स में? 2 ओवर में 30 रन हो गया, तो आने वाले ओवर में शायद और 30 हो जाएगा। आप 60 कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ओल्ड स्टार के पास जो गोल्ड बैटर सब हैं, तो वो सोना जब चमकेंगे ना, तो फिर 22 कैरेट सोना नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं श्रीयम बेरा, और अब रिव्यू के लिए तो देख सकते हैं कुल मिलाकर के सब कुछ आपको दिखेगा। ये नज़ारा बिग एलईडी आपको दिख रही है मूल मंच के बगल में, क्या सुंदर दृश्य। খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সাইটে আমাদের লাগানো আছে এলইডি, যেখানে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে, তাদের এত সুন্দর খেলা। একটু আগেই দেখা গেল একটি ছক্কা। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त थर्ड अंपायर की भूमिका में तरुण कुंडू सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, श्रीमंत सांतरा सर कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आखिरकार क्या ये डिसीजन है। शांतनु सर हैं, उनके हाथ पर माइक है, वॉकी टॉकी से बातचीत कर रहे हैं। ऑनफील्ड डिसीजन सर, इट्स अ फेयर डिलीवरी। और यानी कि बैटिंग टीम रिव्यू लॉस्ट की है, तो इसी के साथ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 30 बने हैं।
आने वाले 4 ओवर का खेल बचा है कनिका। 4 ओवर में आपने कहा 30 और बन जाएंगे 60, लेकिन अगर 15 के औसत से आप चल रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि 60 बनेंगे, उससे अधिक बनेंगे रन। तो अधिक रन बनने के लिए करना क्या है, आपको ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप जो चाह रहे हैं बोर्ड में वो आपको मिलेगा। একদম পার্টনারশিপ ঠিক রাখতে হবে এবং প্রচেষ্টা সবসময় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাখতে হবে। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश करना होगा। नए गेंदबाज को गेंदबाजी का भार दे रहे हैं इस वक्त रिभु। तो गेंदबाज ये भी हरपन मौला खिलाड़ी हैं, पंत्री ब्रदर्स कहते हैं। एक भाई आरआर में खेल रहा है तो दूसरा भाई एनबीआईबी। गेंदबाज हॉस्टल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और वहीं हॉस्टल में महिलाएं दर्शक बैठ करके मैच देख रही है कनिका। হ্যাঁ, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তারাও এই খেলার তারাও এই খেলার উপভোগ নিচ্ছে এবং দূর থেকেই খেলোয়াড়দের हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं बता दूं आपको, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्पॉन्सर्स हैं एक से बढ़कर एक आई है, देख सकते हैं आप, इंडिया बेल है, हेडली है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, एसएसी सब्जी भंडार है, और वहीं पर ही दी कवर अड्डा है हमारे पास, क्योंकि वो मोमेंटो प्रेजेंट कर रही है मैन ऑफ द मैच की। और साथ ही साथ सेव ड्राइव सेव लाइफ, जो अपना भी ख्याल रखने बोल रहे हैं, अपनों का भी ख्याल रखने बोल रहे हैं, प्राची ऑटोमोबाइल, उनकी ओर से हेलमेट। और स्पेशल थैंक्स हमारे किट पार्टनर 60 ये भी है। हमने किट कहा, इन्होंने कहा रुकिए भाई साहब, किट कैट हम खिलाते हैं, कड़क हमारे बल्ले से आएगा। बेधड़क गेंद निकली है सीमा के पार, सीमा रेखा पार। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম ভারতের মহিলা টিম ভারত জয়ী হলেন। একই রকমভাবে মহিলারা এগিয়ে আসছে এবং হোস্টেল থেকে দেখা যাচ্ছে তারা খেলা দেখছে। बिल्कुल सही फरमाया आपने, महिलाएं निकल कर आ रही है, खेला देख रही है, खेलने का मन बना रही है। ये बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतरीन, क्योंकि इनसाइड आउट खेलने का जो प्रयास था खेला भी, लेकिन गेंद जब तक कि थोड़ा घूमती नजर आई और डीप कवर एक्स्ट्रा पर जाकर के मंडराई है। और इस चौके के साथ आपने सही कहा, अगला 2 ओवर में शायद 60 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे 4 छक्का मार रहा है ना, शायद 60 हो जाएगा। हाँ, कोशिश जारी रखिए आप लोग, हो जाएगा। ठीक ही बोल लेना अपनी। रोन संख्या के दाना लो 41, 2 ओवर 2.2। लेकिन रोहित को जब गेंदबाजी में लगाया तो ऐसा लगा कि रोहित एक अच्छा ओवर डालेंगे, क्योंकि मॉर्निंग सोर्स ऑफ द डे जो हम कहते हैं, उस लिहाज से हर टीम उतर रही है। लेकिन अगर उतर रही है तो जीत के साथ, जैसे कहा कि ओल्ड स्टार जीत के साथ जाना चाहेगी। और ब्लाइंड खेलने का चेष्टा था, ये ब्लाइंड खेलने का चेष्टा था, लेकिन ब्लाइंड विफल हुआ और रोहित यहाँ पर ही सफल हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा बॉल था रोहित का। यस, यदि अगर ये शॉट लग जाता तो कनिका बिल्कुल ये ब्लाइंड होता। फिर चाहे रील्स में आप देखते MTCL या फिर रिभु मंडल का रील्स में आता, या सनवर हुसैन का रील्स में जरूर आता। शायद ये 4 छक्का कुछ भी हो सकता। हाँ, और वो कहते हैं ना, 4 छक्का होई होई बॉल तो उड़ैया गेलो कोई। तो चलिए, बॉल कहीं गया नहीं है, बॉल मैदान के अंदर है। आप भी देख रहे हैं बॉल मैदान के अंदर, अगर बाहर जा भी रहा है तो हमारे जो दर्शक आज आए हैं मैच देखने के लिए, वो अंदर दे रहे हैं। स्पोर्ट्स लवर है वो, स्पोर्ट्स के जानकार है वो, और स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करते हैं, पूजते हैं, धर्म जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में स्पोर्ट्स को, खास करके क्रिकेट को। हाँ बिल्कुल, जैसे दर्शक संख्या बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे, श्री अरविंदो स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त एथलेटिक चल रहा है,
SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की टीम आई हुई है, साथ ही साथ फिट इंडिया, हिट इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और ये बढ़कर फिर से एक जड़ा है छक्का। छक्का, इनसाइड आउट, ओवर द टॉप, मिड ऑफ के ऊपर से आइकॉनिक खिलाड़ी के भाते आइकॉनिक माठ में बल्ला गरज रहा है, मिलेगा आधा दर्जन रन। ये है श्री ओम बेरा बैट का गर्जन। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার মেদিনীপুর দিচ্ছে রোহিতের হাত থেকে বল গিয়ে লাগলো ব্যাটে, শ্রেয়মের ব্যাটে। এর অর্থ 4 রান, 6 सॉरी। बिल्कुल देखिए शॉट को कैसे रिप्ले में हम देख रहे हैं, इस वक्त शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा झुके, अपने कमर को झुकाया और उसके बाद डायरेक्ट मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। तकरीबन 65 मीटर का ये छक्का श्रीओम बेरा के सकते हैं। तो 3 ओवर का खेल खत्म हुआ, 54 पर जा पहुंचा स्कोर। 6 ओवर की पारी, ये पहला इनिंग्स चल रहा है। बाप्पा 39 पर खेल रहे हैं, श्रीओम 14 पर खेल रहे हैं। 5 गेंदों का सामना करते हुए रोहित का थोड़ा सा महंगा ओवर ये वाला साबित हुआ है। चलिए कोई नहीं, रोहित के बाद अब कप्तान रिभू थोड़े चिंतित में हैं, जे कौन से गेंदबाज को वो सौंपेंगे, कौन से बॉलर आएंगे अगला ओवर लेकर के, क्या वो स्वयं आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, ये देखने का विषय होगा। और आपने कहा कि ओवरऑल आने वाले 4 ओवर में 60 देखेंगे, लेकिन आप इस ओवर खत्म होते ही 3 ओवर में 54 देख लिए हैं। हाँ, इसलिए तो 4 ओवर में शायद 60 हो जाएगा। और हम बातचीत कर रहे थे पहले मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे साथी पार्टनर के साथ में, तो जो पिच का मुआयना किया था, हमने कहा था कि पहला मैच थोड़ा सा फंसेगा, अब फंसा हुआ दिखा था, लेकिन दूसरा मैच जब ये चलेगा तो यहाँ पर बैटिंग डीजे देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यस, डीजे फिर से ऑन एक है, छक्का। मैन ऑन फायर, बप्पा ऑन फायर, दिस इज शिक्षा भवन तक पहुंचा है शॉट को। খেলার মাঠ আজ সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা NNNNTCL 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 शक्ति ने सही कहा था, 3 ओवर में 60 हो जाएगा, लेकिन ये 6 रन हो गया। बाप्पा के हाथ में है बैट। देखिए आपने थीम सॉन्ग सुना होगा कनिका, कि हम सुन रहे हैं बार बार, ये विप्लव की माटी है और उसमें घाटी में चलें, क्रिकेट खेलें, सपना देखें, घर से निकलें, और ये सपना आज का नहीं है, ये सपना 1 दशक पुराना है। ओल्ड इज गोल्ड कह रहे हैं, और ओल्ड गोल्ड स्टार की स्टार खिलाड़ी है बाप्पा लालटू रॉय। बिल्कुल सही कहा आपने। और 2 कप्तान के बीच ये जुगलबंदी चल रही है, एक कप्तान बैटिंग में है तो दूसरा कप्तान गेंदबाजी में है। कैप्टन अच्छा वर्सेस बॉन्डिंग कैप्टन की दोनों लड़ाई के बीच है। में अच्छा बॉन्डिंग है, यस, अच्छा रन ले रहा है। एक मेदिनीपुर का स्टार है तो दूसरा पूर्वों का स्टार है। ये पश्चिम और पूर्वों के बीच अटूट बंधन है, ये प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल अटूट बंधन है। हवा में, हवा में रोहित, कोशिश रोहित, था। रोहित, क्या किए आप? ये भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते हैं, हम आशाएं रख नहीं सकते हैं, लेकिन यही क्रिकेट है जो अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें प्रेडिक्शन करना बिल्कुल फेल है। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यस। चलिए फील्डिंग में अब थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं। उस सभी स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम, कनिका, जिन्होंने हमें मदद किया है। सामने की तरफ बिल्कुल जिस रिडार पर गेंद आई और उस रिडार के साथ रिएक्शन लेते हुए एक्शन में ऑन है यहाँ पर श्रीओम बेरा। ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে
एक बात तो जरूर जिक्र करना चाहूंगा मैं आपसे। कट किया, बहुत सुंदर निकल जाएगी गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट में जा रही है, 4 रन और मिलेगा। आज टोटल दोनों 60। बैटर ने मिलकर के राज 7 किया है 22 गज पर, पूरा राज किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो बापल लालटू रॉय की बात करे या फिर श्रीयम बेहरा की बात करे। मैं एक बात इसलिए आपसे जिक्र करना चाह रहा था कनिका, क्योंकि हमेशा जब भी प्रीमियर लीग सस्ता है, अगर आइकॉन वहां रहते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई सुपरस्टार खिलाड़ी को आइकॉन रख देंगे तो हमारा टीम बढ़िया हो जाएगा या बढ़िया खेल लेंगे या हम चैंपियन देख रहे हैं। लेकिन आप कहीं कहीं ये भी भूल करते हैं कि सिर्फ सुपरस्टार आइकॉन नहीं, लोकल स्टार भी सुपरस्टार है। और आज एमटीसीएल में हर एक प्रतिभाओं की नगरी का प्रतिभा दिख रहा है। ये भी आते हैं प्रतिभाओं की नगरी से, अगर कोई पूछे तो बता देना। श्रीओम बेरा, आज बेरा साउंड सिस्टम एमटीसीएल कॉलेज एट माठ में बिल्कुल गरज रहा है, बरस रहा है, मैन ऑन फायर। बिल्कुल आपने सही कहा, लोकल स्टार भी सुपरस्टार हो सकता है, प्रमाण कर दिया, यस, प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया। और वो कहते हैं ना, ऑल स्टार जब 11। अगर आपको मौका मिल जाए तो फिर छोड़ दो अपना छाप। मौके की तलाश है हर एक प्रतिभाओं को, मौका मिलेगा तो फिर उस मौके को वो चौका छक्का में तब्दील करने के लिए बिल्कुल बेकरार है, तैयार है। तो चलो आगे बढ़ो, यस, आगे स्क्रीन बढ़ो, में रहो खूब आप लोग, कहा। देखिए। शाम के वक्त जब दर्शक आएंगे एमटीसीएल को सामने से देखेंगे। जो आप सुन रहे थे कि एमटीसीएल हमारे मेदिनीपुर शहर एत बड़ो खेला, हमारे डिस्ट्रिक्टे गौरव, हमारे डिस्ट्रिक्टे पड़ब, सबथेके बड़ो पर्व। आज के सेटा किन्तु लाइव देखबेन, माठे दाड़िए दाड़िए बिकाले ओई चा चुस्की, तारपरे हालका करे एकटु मुड़ी होबे, चप होबे, तार संगे किन्तु खेला होबे একদম সঙ্গে ঝুরি বাজাও হবে। যা তুমি বলতে পারো, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস পাবে তুমি এখানে কলেজ মাঠ। এমনি কিন্তু আমরা বলতে পারি আমাদের আড্ডা, বিকালের আড্ডা। তো চলো কফিতে আড্ডা, চাতে আড্ডা, কিন্তু এবার সে আড্ডা হাক এথেরক। और इसी के साथ बाप्पा लालटू रॉय का 50 रन पूरा हुआ। कांग्रेचुलेशन, ओल्ड इज गोल्ड, 24 कैरेट का सोना। बाप्पा लालटू रॉय 17 गेंदों पर 52। देख सकते हैं वैगन बिल में 3 चौके 3 छक्के और 305 स्ट्राइक रेट के साथ में तावड़ तोड़ बल्लेबाजी, टावर हाइटेड। वो तो शॉट आप देख रहे थे, स्पार्कलिंग जिस प्रकार से बल्ला गरजा है, कमाल और धमाल की पारी खेली है। उन्होंने कहा जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन 3 ओवर खत्म होने के बाद पूरे एक्शन में आ रही है ओल्ड इज गोल्ड स्टार। और स्टार खिलाड़ी चमक रहे हैं आज। ये तीसरा अर्धशतक कनिका, कल आपने 2 देखा और आज एक तीसरा हम देख रहे हैं बल्लेबाजी बाप्पा की। यस, 18 বলে 52 রান। चलिए अब यहाँ से श्रीओम के पास भी मौका है, तो 30 वो भी खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना करते हुए 30 क्या रन, एक हाँ, और 8 अर्धशतक देखेंगे हम। दोनों क्रिकेटर बहुत अच्छा खेल रहा है, बिल्कुल। बॉन्डिंग भी अच्छा है, रन जी। भी अच्छा कर रहा है, जी, गेम बहुत आगे जाएगा। और आप भी कमेंट्री अच्छा कर रही हैं। Thank you. जो हमने सुना था आपके बारे में, वो हमें पता चला कि कनिका एक सबसे पहले तो दिल इतना बड़ा लेकर के आई है, जो इतने पुरुष के बीच में एक महिला ऐसे कमेंट्री करना, ये किसी के बस की बात नहीं। आप ऐसे बहुत कुछ बोल लेंगे, माइक में बोलने में थोड़ा सा अंदर से वो ये लगता है, नहीं, क्या नहीं, बोलते हैं, पहले- पावर, वुमेन पावर, वो लगता है। हाँ बिल्कुल, ओमेन पार, हाँ, तो वो आपके पास वुमेन्स है। तो आगे बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है आगे, जी। और भी आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोशिश रहेगा आगे जाने की। बिल्कुल जाएगा, खेलेगा। और अब क्या मैदान में आया है पानी, तो क्या बदलने वाला है कहानी घनश्याम? हाँ बिल्कुल कहानी बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखेंगे हम कहानी कैसे बदलेगी, क्योंकि कहानी 3 ओवर के बाद बदल दिया है दोनों बैटर ने। वो कहते हैं ना, इकाई से दहाई, दोनों भाई दोनों तबाही। राम और लक्ष्मण, हाँ, कह सकते हैं राम और लक्ष्मण की ये जोड़ी है। पीछे जा रही है गेंद, बहुत फाइन निकल जाएगी। शांतनु दे सर क्या कर रहे हैं, ये 4 रन है। यस सर, ब्लैक टी रेडी है सर आपके लिए, लाल चाय।
आइए चाय की चुस्कियां लेते हैं। तरुण कुंडू सर, सांतरा सर इस वक्त चाय पी रहे हैं। थैंक यू सर, चाय का टेस्ट बताइएगा बीच बीच में। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 87 पर। 87 पर स्कोर है। 3 बॉल पर बिल्कुल। 87। ओल्ड स्टार 11। तारीफ करनी होगी, टीम की प्रशंसा करनी होगी और स्पेशल थैंक्स उन 4 ऑनर को। शॉट फिर ये से भी एक शॉट। तगड़ा है, बिल्कुल ब्लाइंड खेला है। जो प्रयास पहले कर रहे थे हो ना पाया, लेकिन वो कहते हैं आप कोशिश करते रहिए, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश किया है, सक्सेसफुल हुआ, पावरफुल में कन्वर्ट किया है और सीमा के बाहर भेजा है। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजा इस गेंद को 6 रन के लिए। बाप्पा ऑन फायर। जितना सोचा था उससे अच्छा खेल रहा है। क्या कहा आपने? हम लोग जितना सोचा था उससे अच्छा खेल रहा है। सोच नहीं, ये वो खिलाड़ी है किसी के सोच में भी नहीं आते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो है, बाप्पा है। नाम में ही बाप्पा है, यानी कि श्री गणेश किया है बप्पा मोरिया का नाम लेकर के। मोरिया मोरिया कह रहे हैं, देख सकते। ग्राउंड शॉट एक और जा रही है, डीप स्क्वायर लग तक निकल जाएगी ये गेंद और इस चौका और मिल जाएगा। तो इस चौके के साथ स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 97 पर। क्या अंतिम गेंद 5 आना ओवर है। में 100 हो जाएगा शायद। हाँ हो सकता है, ये एकदम सही कहा आपने। अभी एक गेंद आना बाकी है और आपने कहा 100 आई थिंक हो सकता है। 100 होगा, लेकिन हम चाहेंगे MTCL सीजन 4 में एक शतक वीर बने, कोई शतक लगाए, हम ये चाहेंगे। इस बॉल में 5 ओवर आएगा। आएगा, छक्का मार आया। देगा। हमारी हाँ, महिला 100 कनिका ने कहा शतक हो जाएगा और शतक के पार पहुंची है टीम। 103 पर पहुंची है टीम। 5 ओवर का खेल हुआ खत्म। आज बप्पा पूरे वैगन व्हील में सेट हो रहे हैं, चारों तरफ स्पार्कलिंग शॉट लगा रहे हैं। और हमने कहा ना, इकाई से दाई, दोनों भाई, दोनों तबाही तबाही मचा कर रखा है राम और सीजन लक्ष्मण। 4 MTCL डे 2 पर और दूसरा मैच पर। राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलके 100 कर दिया 5 ओवर्स में। अगला और एक ओवर है। बिल्कुल, अंतिम के 6 गेंदे अभी बचे हैं। तो कल हमने देखा 89 89 रनों का जो पारी खेला 89। सांटू कालसा कल वे एक्सपेंसिव खिलाड़ी थे, कल अर्शतक उनका भी हमने देखा था, पहला अर्शतक। उसके बाद अभिजीत बैरा वे चमके और आज श्रीयम एंड बाप्पा। चलिए, जहां तक वो मन बना रहे थे कि बाप्पा को मौका दिया जाए क्योंकि वो सेट हैं और बाप्पा चाह रहे हैं कि आप खेल लें, आप भी एक अर्शतक बना लें, क्योंकि हमें जो चाहिए था 100 के पार हम पहुंच गए हैं। अब दोनों सेट हो चुके हैं, अब जो मर्जी कीजिए, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये चाह रहे हैं। हाँ। अंदर आई गेंद, धुआंधार। माइती गेंदबाजी कर रहे हैं, मैजेस्टिक बल्लेबाजी आज देखने को मिली क्या है दोनों बैटर की ओर से। दर्शक वृंद चिंतित में है, क्या और एक छक्का आएगा? बिल्कुल, क्या खूब कहा दर्शक बंधु, चिंतित हाँ। में है क्या? सही, सही, आप सही, जो- बिल्कुल। जो कह रही है वही वही हो रहा है कनिका। एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट बन सकती हैं आप। वो रीमा मल्होत्रा हम देख रहे हैं आपको हमारे कमेंट्री पैनल में, जिस प्रकार से एक्सपर्ट वर्ल्ड कप में हम देख रहे थे, जो उनकी बातचीत सुन रहे थे, और आपने कहा शतक हो जाएगा, शतक बोर्ड में लगा, आपने कहा इस गेंद में छक्का आएगा, दर्शक बिंदु चिंता करे, वो हो गया। अब इस गेंद पर क्या सोच रहे हैं आप? इस गेंद पर अगला और 3 बॉल है, शायद ये 3 बॉल भी 4 छक्का हो जाएगा। 3 गेंद में आपने कहा 4 छक्का, एक और आया, यानी कि 2 छक्का हो गया। अब 2 आना बाकी है, लेकिन 2 आएगा। लेकिन उससे पहले श्रीओम बेहरा भी चाहेंगे कि हमारा भी एक अर्शतक आना बाकी है, अभी रुको जरा। क्या शॉट है! हाँ, अंदर आई गेंद, जोरदार अपील 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 पर नकारा अंपायर ने लेग बाई के रूप में। 1 रन दौड़ करके पूरा लिए और श्रीयम के पास अब स्ट्राइक रहेगा नहीं। 13 गेंदों पर 42 और वहीं 22 गेंदों पर 72। बाप्पा 116 पर बोर्ड है। अंतिम गेंद है अब अंतिम गेंद है ये।
तो वो हाईएस्ट रन भी पार हो ना पाएगा जो संटू खालसा के पास है अब तक हाईएस्ट। अगर हम रन की बात करें तो काल तो संटू खालसा बहुत अच्छा खेला था। जी व्हाइट बॉल था। व्हाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन खाते में। प्रियोन कार बाजार जो येलो बैनर है, बच्चे खड़े हैं वो बैनर को छोड़ देंगे प्लीज। বাচ্চারা ওই ব্যানারটা একটু ছেড়ে দিবেন বাবা। উইকেটের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছো। शॉट हाफ अटेड, व्हाट अ कैच, जैसा शॉट वैसा कैच, सामने की तरफ दौड़ करके आए और विकेट आखिरकार ब्रेक थ्रू मिला। अंतिम गेंद पर विकेट आया 117, यानी कि टोटल 118 टारगेट सेट किया है। अब 117 टोटल बना तो 118 कैसे ये प्लानिंग होगी, रणनीति होगी, सेकंड पारी में देखेंगे। और इससे पहले सेकंड पारी के लिए मेरे पार्टनर जुड़ रहे हैं। स्वागत है रमीज आपका। হ্যালো, যে আমাদের গ্রাউন্ড স্টাফ আছে দাদাকে অনুরোধ করছি পিচটা একটু মার্কিং করার জন্য। যে আমাদের এমটিসিএলের গ্রাউন্ড স্টাফ আছেন পিচটা মার্কিং করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য কেবলমাত্র অবশ্যই 6 ওভার থেকে 118 রানের প্রয়োজন। আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর 2025 মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ডে অ্যান্ড নাইট অর্গানাইজ বাই তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার। আমাদের এই মাঠের মধ্যেই আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা হতে চলেছে ডে অ্যান্ড নাইট। যারা আমাদের এই এমটিসিএল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গদেরকে আমরা জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সমস্ত খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রাচী অটোমোবাইল, প্রত্যেকটা খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্পন্দন হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, এসএসসি সবজি ভান্ডার, আনন্দপুর, সম্রাজ খান, দাদা বৌদি বিরিয়ানি, মিতা সুইটস, দা কভার আড্ডা, শরৎচন্দ্র দাস জুয়েলার্স, দেবদর্শন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, ইন্ডিয়া বেল, সীমা ডেকোরেটর, কার টাউন, টিলিপ ক্যাটারার অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ফিউশন ইভেন্ট পার্টনার, কিট পার্টনার স্পোর্ট ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। প্রিয়ন কার বাজার, অসংখ্য ধন্যবাদ যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের টুর্নামেন্টকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এনবিআইবির টার্গেট 118 রান। দেখা যাক পরবর্তী গেম কি হয়। আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর 2025 এই কলেজ এবং কলেজিয়েট মাঠের মধ্যেই হতে চলেছে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। অর্গানাইজ তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার। আপনি কি আপনার জীবনটা সুরক্ষিত রাখতে চান?
অবশ্যই বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরিধান করবেন। হেলমেট পরে বাইক চালাবেন, তার কারণ জানবেন আপনার জন্য আপনার বাড়ির লোকজন অপেক্ষায় অপেক্ষমান। সৌজন্যে CHMA অ্যান্ড JBU। যে সকল দর্শকবৃন্দ আপনারা মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখতে পারছেন না, আপনারা ইউটিউবে HD18 সার্চ করবেন এবং আমাদের এই লাইভ খেলা উপভোগ করবেন। তবু অনুরোধ করব, গ্রাউন্ডে এসে প্লেয়ার্সদের উত্তেজিত করুন এবং করতালির মধ্যে উৎসাহ করুন। এসে পাশ থেকে যে খেলা এবং প্লেয়ার্সদের মধ্যে যে কানেকশন তৈরি হয়, সেটা হয়তো বাড়িতে বা রুমে বসে হবে না। আপনারা মাঠে আসুন এবং খেলা দেখুন। অবশ্যই যে ম্যাচ পরিচালক আছেন সম্মানীয় পাইগামুদ্দিন স্যার এবং শান্তনু দে স্যার, স্যার একটু সময়ের দিকে লক্ষ্য করবেন, একটু খেলাটা স্যার দ্রুত পরিচালনা করবেন প্লিজ। হ্যাম্বেল রিকোয়েস্ট স্যার, খেলাটা একটু দ্রুত পরিচালনা করবেন। গতকালকের তুলনায় আজকে ডবল খেলা, তাই একটু সময়ের দিকে একটু লক্ষ্য করবেন, একটু খেলাটা দ্রুত পরিচালনা করার চেষ্টা করবেন। কলেজ এবং কলেজিয়েট মাঠ একটি ঐতিহাসিক ময়দান, যেখানে ক্রিকেট, ফুটবল এবং অন্যান্য খেলা হয়ে থাকে। আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা হতে চলেছে ডে এবং নাইট। অর্গানাইজ তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার। চলো, লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 118 রানের প্রয়োজন, তবে নির্ধারিত 6 ওভার থেকে। ইতিমধ্যে 2 ওপেনার ব্যাটসম্যান ঋতঙ্কর চানা, রিভু এবং অপরদিকে আনন্দ। ফার্স্ট বল বাবাই। গুড শট। এই শটের অর্থ 6 রান। রিবু প্রথম বল, প্রথম ছক্কা। রিবু
প্রথম বল 9টা বেজে 36 মিনিটে ফার্স্ট ডেলিভারি। আধা ঘন্টার মধ্যে 6 ওভার কমপ্লিট করতে হবে। 30 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। আর যদি কমপ্লিট না করতে পারে একটা খেলোয়াড়কে সার্কেলে ঢুকতে হবে। 30 মিনিটের মধ্যে ম্যাচ কমপ্লিট করতে হবে। আবার একটি শট, যার অর্থ 4। প্রথম বলে 6, দ্বিতীয় বল 4, তৃতীয় বল আবার একটি 4। ম্যাচ মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ 2025 একেবারে দ্বিতীয় ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংস। লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য এই মুহূর্তে ঋতঙ্কর জানা যেখান থেকে 3 বল থেকে 14 রানে অপরাজিত আছেন। অবশ্যই বোলিং মার্কে বাবাই কিনেছেন 118 লক্ষ্যমাত্রা। আবার পরে বল নম্বর আনাপ দৌড় শুরু করবেন বাবাই ঋতঙ্কর জানা রিভির বিরুদ্ধে। পরে বল ব্যাটের কিনা লেগেছিলেন উইকেট কিপার, ওখানে উইকেট রক্ষক বাপ্পা আছেন। তবে যদি কথা না কথা বাপ্পার কথা বলি, যেভাবে অনবদ্য একটা ইনিংস আমরা দেখতে পেলাম বাপ্পার, 23 বল থেকে 72 রান এবং অপর থেকে বাইচুন 13 বল থেকে 42। অনবদ্য একটা ইনিংস, অনবদ্য একটা পার্টনারশিপ করেছিলেন বাপ্পা এবং বাইচুনে। তবে এই মুহূর্তে 22 গজে লেফটি রাইটের কম্বিনেশন ঋতঙ্কর জানা রিভু, যেখান থেকে 4টে বল ফেস করেছেন 14 রানে অপরাজিত। রিভুর ব্যাট গড়ে উঠবে আর বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে নিজের ভঙ্গিমায় সীমানার বাইরে, দিয়ে গেলেন 66 রান। আর এই 6 রানের সুবাদে এই মুহূর্তে দলগত রান সংখ্যা 20। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, থ্যাংক ইউ খেলার মাঠ আজ 5 বল থেকে 20 রানে সবার। অপরাজিত আছেন না রিভু। পরে নম্বর আনাপ বাবাই রিভু চালিয়েছেন, উচ্চতা পেয়েছেন এবং বল চলে গেল একেবারে ডাউন অফ দ্য গ্রাউন্ড, লঙ্গপঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। তার তো 4টি রান, ওটা বল থেকে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা এবং এই বল থেকে একটা 4 রান। অনবদ্য একটা শট, অনবদ্য একটা টাইমিং। NTCL, NTCL, NTCL। স্পেশাল থ্যাঙ্কস নিমাই চক্রবর্তী, স্বাগতা নির্মাল্য চক্রবর্তী, স্বাগতা ঘোষ, বাপি মাইতি। আপনাদের অবদানে আমাদের এই ক্রিকেট ম্যাচ এগিয়ে চলেছে। কিট পার্টনার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শের ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। পাইগামদা একটু অকি টকিটা শোনো কি বলছে। প্রথম ওভারই পরিসমাপ্তি। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 24 রান। এই মুহূর্তে ম্যাচ পরিচালক মিস্টার পাইগামুদ্দিন এবং শান্তনুদে স্যারদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছি, স্যার একেবারে দ্রুত পরিচালনা করুন খেলা, 30 মিনিটের মধ্যে খেলা কমপ্লিট করতে হবে। তো সেখান থেকে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 24 রান এনবিআইবির। এক্ষেত্রে একেবারে আনন্দ বল তাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে, ওখান থেকে দেখলেন 18 রান। ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে।
এক্ষেত্রে কামব্যাক গত বল থেকে যখন একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা দেখেছিলাম আমরা আনন্দর ব্যাট থেকে, তো সেখান থেকে বাইচুন জীবনের কেরিয়ার হোক বা খেলার ময়দান কামব্যাক করাটা কিন্তু জরুরি। গত বল থেকে যখন একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা, তো সেখান থেকে এই মুহূর্তে সেরাম পরে বলা ভালো নম্বর আনা, এক্ষেত্রে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, যার অর্থ ওয়াইড বলে সংকেতটা আসবে, অতিরিক্ত হাত ধরে ওখান থেকে আরেকটু রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা স্কোরবোর্ডে এনবিআইবির 31 রানে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা। অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা 118 রানের প্রয়োজন। দুটি শক্তিশালী দল, একদিকে ওল্ড স্টার 11 এবং অপরদিকে এনবিআইবি। এক্ষেত্রে শানিত ব্যাটের চোখে চুম্বন, একেবারে ঠিকানা লেখা বল দর্শকের মাঝে পত্রপাঠ ওভার বাউন্ডারি, ডিপুস্কার লেগ অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে, জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। MTCL পরে বল আবারও লম্বা রান দৌড় শুরু করেছেন। হালকাতে খেলেছেন একেবারে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলের, সেখানে খেলোয়াড় আছেন, তবে সেখান থেকে আবার একটা সিঙ্গেল রান। দুটি রান সংখ্যা কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে এনবিআইবি যদি লক্ষ্য করি 38 রানে পৌঁছে গেছেন। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে শ্রীয়ম ওরফে বাইচুন। লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য তো 118 রানের প্রয়োজন, তবে কোথাও না কোথাও যদি এদের বাপ্পা এবং বাইচুনের কথা বলি, অনুভূত আমরা একটা ইনিংস আমরা দেখেছি দুই ব্যাটসম্যানের, এর মধ্যে রিভু পরে বল একটা ব্যাকফুট এসে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বল ঠিক সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। একেবারে প্রত্যেকটা বল যেন ক্ষিপ্রতার সহিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছেন 22 গজে, সত্যি প্রশংসা করতে হবে। অনুভূত বল করছেন ওখান থেকে শ্রীয়ম। দলীয় রান সংখ্যা এনবিআইবি 38 রান, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা। স্ট্রাইকে রিভু পরে বল আবারও একেবারে বল চলে গেল কবজির মোচড়ে সীমানার বাইরে, আবারও দিয়ে গেলেন আধা ডজন রান, একেবারে লগ অফ অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে রিভুর ব্যাট থেকে। খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে, আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে, জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। MTCL থ্যাংক ইউ ডিজে। অনেক অনেক ধন্যবাদ নির্মাল্য চক্রবর্তী, স্বাগতা ঘোষ, বাপি মাইতি, কিট পার্টনার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। আপনাদের অবদানে স্যার, আমাদের এই খেলাটা একটু খেলা দ্রুত পরিচালনা করুন, এগিয়ে প্লিজ। চলেছে। স্পন্দা হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, এসএসসি সবজি ভান্ডার, দাদা বৌদি বিরিয়ানি। দ্বিতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি, এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 44 এনবিআইবির। তবে এই মুহূর্তে কোথাও না কোথাও যদি ঋতুঙ্কর জানা রিভুর কথা বলি, ঋতুঙ্কর জানা কেবলমাত্র 8টা বল ফেস করেছেন, 30 রানে অপরাজিত আছেন। স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে ঋতুঙ্কর জানার 375, তবে আনন্দ 4 বল থেকে 13 রানে অপরাজিত আছেন, স্ট্রাইক রেট 325।
অনফিল্ড আম্পায়ার ওখান থেকে টেলিভিশন আম্পায়ারকে রেফার করেছেন, কি সংকেতটা আসে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন SD18 লাইভে ইউটিউব চ্যানেলে। কি সংকেতটা আছেন এই মুহূর্তে টেলিভিশন আম্পায়ার মিস্টার তরুণ কুন্ডু স্যার আছেন। ডিসিশন স্পেন্ডিং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন, কি সংকেতটা আসে। একেবারে এমটি স্টিল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ, একদিকে NPIB এবং অপরদিকে ওল্ড স্টার 11। লক্ষ্যমাত্রা 118 রানের প্রয়োজন। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ চলছেন, কি সংকেতটা আসে। অবশ্যই বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন SD18 লাইভে, এবং আমাদের জায়েন্ট স্ক্রিনও বসানো আছে। কি সংকেতটা আছে এখন এই মুহূর্তে টেলিভিশন আম্পায়ার মিস্টার তরুণ কুন্ডু স্যার আছেন এবং সীমন্ত সাঁতরা, কি সংকেতটা আছেন দেখি। এখনো ডিসিশন পেন্ডিং, কি সংকেতটা আছে দেখা যাক। তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন SD18 লাইভ চ্যানেলে। সরাসরি চোখ রাখুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং দেশের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে টেলিভিশন আম্পায়ার ইজ ফাইনাল ডিসিশন ইজ আউট। তঙ্কুর সানা রিভুকেও ফেরত যেতে হবে ডাক আউটে। ইতিমধ্যে প্রথম উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেছে, রিভুকে ফেরত যেতে হলো ডাক আউটে মন খারাপ করে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস নির্মাল্য চক্রবর্তী, স্বাগতা ঘোষ, বাপি মাইতি, কিট পার্টনার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। আপনাদের সহযোগিতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু স্পন্দন হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, ACC সবজি ভান্ডার, দাদা বৌদি বিরিয়ানি। রিভু ডাকা আউট ঠিক আছেন, তবে নম্বরগত ব্যাটসম্যান মিস্টার আকাশ অধিকারী। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা NBIB 44, 40 রান, তবে একটি উইকেটের বিনিময়, যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারের খেলা। অবশ্যই বোলিং মার্কে সতীশ, যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারের খেলা। আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করেছেন আকাশের বিরুদ্ধে। অনবদ্য ফিল্ডিং ওখান থেকে যতক্ষণ বল ধরে ফিরত পাঠাবেন সে জায়গা থেকে আরেকটি রান আকাশ।
আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শ্রীমা ডেকোরেটর প্রোভাইডার রাজা বারিক। এক্ষেত্রে বল হয়ে আছে ক্যাচের সম্ভাবনা, ইয়েস নো ইয়েস নো ইয়েস নো, যেন জয়নগরের মটা হাত ছাড়া করলেন ওখান থেকে। আর বাংলার একটা কথা আছে না, ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। গতকালকে দেখেছিলাম আমরা যেভাবে গতকালকে শান্তু কালচারও কিন্তু যখন ক্যাচ একটা মিস করেছিল তারপর থেকে কিন্তু শান্তু কালচার অনবদ্য কিন্তু একটা ইনিংসও আমরা দেখেছিলাম। ওই জন্য তো বাংলায় একটা কথা আছে, ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। এক্ষেত্রে একেবারে লগন অঞ্চলে খেলেছেন, সেখানে খেলোয়াড় আছেন, সেখান থেকে আরও একটা রান স্কোর বোর্ডে সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 47, 47 রানে পৌঁছে গেছে। তবে দিনের শুরুতে যেভাবে কথা না কথা ঋতঙ্কর জানা রিভুর কথা বলি, 8 বল থেকে 30 রান করে রান আউট হয়ে মন খারাপ করে কিন্তু ডাক আউটের দিকে ফেরত যেতে হয়েছে রিভুকে। এক্ষেত্রেও আনন্দের ব্যাট ঘটে উঠলো আর বলটাকে একেবারে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। লং লেগ অঞ্চল থেকে আটকে গেলেন 88 রান আনন্দের ব্যাট থেকে। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। একেবারে বিপ্লব শহর মেদিনীপুর, আর মেদিনীপুরে চলছে গর্বের আবেগের ভালোবাসা আরেক নাম MTCL, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। অবশ্যই বোলিং মার্কের স্বদেশ। তবে এই মুহূর্তে যেভাবে ব্যাট করছেন আনন্দ, 7 বল থেকে 20 রানে অপরাজিত আছেন। এক্ষেত্রেও একটু লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে সঞ্চয়টা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার মিস্টার আনন্দ। লস্ট অফ 1 উইকেট, 3 ওভার কমপ্লিট। দিস টাইম নাও স্কোর মুভ 53, 53 রান NBIB। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 53 রানে পৌঁছে গেছে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু নির্মাল্য চক্রবর্তী, স্বাগতা ঘোষ, বাপি মাইতি, কিট পার্টনার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের দ্বিতীয় দিনের ম্যাচ সুন্দরভাবে চলছে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু স্পন্দন হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, SSC সবজি ভান্ডার, দাদা বৌদি বিরিয়ানি। একেবারে ইয়র্কারতে বল করেছিলেন, একেবারে হ্যাপেল ক্যাপটা শট খেলেছেন ওখান থেকে আকাশ অধিকারী। বোলিং মার্কে অবশ্যই বোলিং মার্কে সৌদীপকে এনেছেন, যেখান থেকে চলমান 4র্থ ওভারে খেলা। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 54, 54 রান NBIB। তবে এক্ষেত্রে উচ্চতা পেয়েছেন, দূরত্ব পায়নি, একেবারে বল গিয়ে জমা পড়ল সরাসরি লগপ অঞ্চলে খেলোয়াড়ের হাতে, সুরজের হাতে, এবং আনন্দকে ফেরত যেতে হবে টাকা ওঠে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু নির্মাল্য চক্রবর্তী, স্বাগতা ঘোষ, বাপি মাইতি, কিট পার্টনার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, ফুড পার্টনার দেবদর্শী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু স্পন্দন হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, SAC সবজি ভান্ডার, দাদা বৌদি বিরিয়ানি, প্রিয়ন্ড কারবাজার, মিতা সুইটস, দ্য কভার আড্ডা, শরৎচন্দ্র দাস জুয়েলার্স, দেবদর্শী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল,
India Bell, Sima Decorator, Car Town, Tulip Caterer and Event Management, Fashion Event Planner. Thank you. অবশ্য বোলিং মার্কের সৌদীপ কিনেছেন, যেখান থেকে একটা উইকেট আরও একটা পতন ঘটে গেছে। এই মুহূর্তে মানিক মাহমুদ, দলীয় রান সংখ্যা এনপিআইপির এই মুহূর্তে 54, 54 রান। তবে সৌদীপের কথা প্রশংসা করতে হবে, যেভাবে প্রথম বল একটা সিঙ্গেল রান, তারপরে একটা মূল্যবান উইকেট আনন্দকে ডাক আউটের দিকে ফিরে যেতে হয়েছে। তো এই মুহূর্তে মানিক মাহমুদ অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন মানিক, তবে ব্যাটে বলে সঞ্চয়টা ঘটাতে পারেননি। শুধু প্রশংসা করতে হবে না, যেভাবে যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারে খেলা একেবারে দলের অধিনায়ক বোলিং মার্কে সৌদীপ কিন পাঠিয়েছেন। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই আমরা সমস্ত স্পন্সর। এই ক্ষেত্রে মানিক মাহমুদ অনেকক্ষণ থেকে প্রচেষ্টা করছিলেন, আর এবারও বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। আর দিয়ে গেলেন আধা ডজন রান মানিক মাহমুদের ব্যাট থেকে। ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে তবে এই ক্ষেত্রে উচ্চতা পেয়েছে আর দ্রুত পায়নি। লগন অঞ্চলে ওখান থেকে সুরজ দাস আছে। ইয়েস, সুরজ দাস মেকিং নো মিস্টেক। অ্যানাদার বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় থার্ড দিয়ে। উইকেট ডাউন। মানিক মোহাম্মদ ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন ইজ গড। জমবে আজ এ লড়াই। MTCL, MTCL, MTCL। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের খেলাতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্পন্দন হসপিটাল, সেনকো গোল্ড, এসএসসি সবজি ভান্ডার, দাদা বৌদি বিরিয়ানি, প্রিয়ন্ড কারবাজার, মিতা সুইট, দ্য কভার আড্ডা, শরৎচন্দ্র দাস জুয়েলার্স, দেবদর্শী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল, ইন্ডিয়া বেল, সীমা ডেকোরেটর, কার টাউন, টুলিপ ক্যাটারার অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ইভেন্ট পার্টনার। থ্যাংক ইউ। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 60 রান, তবে 3টি উইকেটের বিনিময়। যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা বোলিং মার্কে এক্ষেত্রে উচ্চতা পেয়েছে, দ্রুত পায়নি। আকাশ অধিকারীকে ফেরত যেতে হবে ডাক আউটে। আরও একটা উইকেটের পতন এর মধ্যে এনবিআইবির। আর জেতার জন্য 11 বল থেকে 58 রানের প্রয়োজন। 11 বল থেকে 58 রানের প্রয়োজন। নবাগত ব্যাটার এই মুহূর্তে 22 গজের সুজন কে পাঠিয়েছেন। স্ট্রাইক মিস্টার সুজন, বলিউমারকে স্বদেশ একেবারে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করেছেন সুজনের বিরুদ্ধে। পরের বল আবারও অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে বলকে জমা পড়ল সরাসরি উইকেট কিপারের দস্ত নাই। এর পরের ম্যাচ, প্রথম ম্যাচের উইনার রূপু 11 এবং এই ম্যাচের উইনার যে হবে, তো রূপু 11-এর ক্যাপ্টেনকে আমাদের স্টেজের সামনে ডেকে নেব এবং এই ম্যাচের ম্যাচ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ক্যাপ্টেনকে আমাদের টসের জন্য যোগদান করার জন্য। একবারে হালকাতে খেলেছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন। মিড উইকেট অঞ্চল থেকে আবার সে জায়গা থেকে কাপকর্নার অঞ্চলে বল চলে গেছে। তবে সেখান থেকে যতক্ষণ করে বল ফেরত পাঠাবেন, ওখান থেকে একটা জায়গার পরিবর্তন রোটেট করবেন। ওখান থেকে দলীয় রান সংখ্যা
এক রান যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 61, 61 রানে পৌঁছে যাবে টিম এনবিআইবি, যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারের খেলা। অবশ্যই বোলিং মার্কে স্বদেশকে আনা হয়েছে, সত্যি প্রশংসা করতে হবে না। নিজের স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন স্বদেশ। ব্লকে করার চেষ্টা, বড় শট খেলার প্রচেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার মিস্টার মিন্টু, তবু ব্যাটে বলে ঠিক সংযোগটা ঘটাতে পারেন না। যে কথা বলছিলাম স্বদেশের কথা, কথা না কথা সত্যি প্রশংসা করতে হবে না স্বদেশের, যেভাবে বল করছেন, নিজের স্পেলের দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন। প্রথম ওভার থেকে কেবলমাত্র 7 রান খরচ করেছিলেন, তবে এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত 1টি রান খরচ করেছেন, আর এখন পর্যন্ত নিজের ঝুলিতে 3টে উইকেট। সত্যি প্রশংসা করতে হবে স্বদেশ যেভাবে বল করছেন। আবারও লম্বা রান আপ, স্ট্রাইকে মিন্টু, পরের বল। আবারও বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। এবং এর সাথে পঞ্চম ওভারে পরিসমাপ্তি, 4টা উইকেট, দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 61, 61 রান। তবে দিনের শুরু থেকে যেভাবে অগ্নি দর্শক চাক্ষুষ করছেন, কালোপাতার ভিড়, আজকে দিবারাত্রি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। ঠিক সন্ধ্যাকালীন আমরা দেখব আইএসপিএল মিস্টার সাগর আলী, ওনাকেও দেখব মাঠে। দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে এনপিআইবির দলীয় রান সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে 61, 61 রান। এক্ষেত্রে অবস্থাপের অনেকটা বাইরে, যার অর্থ ওয়াইড বলের সংকেতটা আসবে এবং অতিরিক্ত হাত ধরে একটি রান ওখান থেকে যুক্ত হবে স্কোর বোর্ডে, যেখান থেকে বোলিং মার্কে হোমকে এনেছেন। দলীয় রান সংখ্যা এনবিআইবির 62। এর করলেন করার চেষ্টা, ওখান থেকে বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, একেবারে লগন অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, তবে সেখান থেকে আরও একটা জায়গা পরিবর্তন। দলীয় রান সংখ্যা এই মধ্যে এনবিআইবির 63, 63 রান, তবে জেতার জন্য 5 বল থেকে 55 রানের প্রয়োজন। সত্যি প্রশংসা করতে হবে স্বদেশ যেভাবে বল করে গেলেন। অনেকক্ষণ থেকে প্রচেষ্টা করছিলেন, সুযোগের সৎ ব্যবহার করলেন একেবারে মিন্টু, লগন অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন কবজির মোটরের সীমানার বাইরে, দিয়ে গেলেন 6 রান। একেবারে লো ফুল টস বল ছিল, তবে ব্যাটে বলি সরাসরি সংযোগটা ঘটাতে পারেন ব্যাটার মিন্টু। গত বল থেকে যেভাবে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা, এই বল থেকে কামব্যাক সোহাম। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে এনপিআইবির 69, 69 রান, যেখান থেকে 4টি উইকেটের বিনিময়ে আবার বল হাওয়ায় আছে, একেবারে কাউখানার অঞ্চলে বল, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন, বল গিয়ে জমা পড়লো সরাসরি নিমাইয়ের হাতে এবং মৃত্যুকে ফিরে যেতে হবে না, কারণে আরো একটা উইকেটের পতন। খেলার মাঠ আজ সবার, মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। তবে এর পরবর্তী খেলা উইনার্স ভার্সেস উইনার্স। Special thanks to Spandan Hospital, Senka Gold, SAC Sabji Bhandar, Dada Bodi Biryani, Beyond Karbazar, Mita Sweets, The Cover Adda, Sarat Chandra Das Jewelers, Devdarshi Tour and Travel, India Bill, Sima Decorator, Car Town, Tulip
ক্যাটারার অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ইভেন্ট প্ল্যানার। আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের তরফ থেকে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জন্য আমাদের এই খেলা সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ। নতুন ব্যাটার রোহিত পান্থ্রি। দলীয় রান সংখ্যা এনভিআইপির এই মুহূর্তে 69, 69 রান, আর এক বল থেকে 49, 49 রানের প্রয়োজন। রিভার্সে প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং এই ম্যাচ থেকে জয়লাভ করলেন ওল্ড স্টার 11। হ্যালো, উইনিং টিমের ক্যাপ্টেন, উইনিং টিম